नमस्कार। केबे भाबिछंती रास्तारे जाऊ जाऊ हठात गरम सिंघड़ार बास्ना केमती नाकरे बाजे हेले फ्रिजरे थिबा ठंडा खाद्यर बास्ना आसेनी। आम चारिपट दुनियाटा ना एमती ही छोटो छोटो रहस्यरे भरी रही और मजार कथा है ए सबूर उत्तर गोटे जिनस भितर लुचि जाइछि और ताहा होछि पदार्थ। तेबे चलंतु आज ही पदार्थर दुनिया भितर को जिबा और तार रहस्य खोलिबा। हाँ, तबे सिद्धा विज्ञानर बड़ बड़ कथा भितर को जिबा आगरु आसंतु प्रथमे आम दैनंदिन जीवनरु किछि मजादार प्रश्नरु आरंभ करिबा। एमिति प्रश्न जार उत्तर बोध हुए आमे समस्ते केमेला केबे खोजिजे। देखंतु प्रथम प्रश्न, गरमा गरम खाद्य धरंतु पकुड़ी की सिंगड़ा तार बास्ना केते दूररु भी आसी जाए, किंतु सेई खाद्य ठंडा ही गले ता बास्ना पई पाखुकु जीवाकु पड़े। काहेकि एमती काहेकि हुए? एइठी ही तो असल विज्ञान लुचिछि। अच्छा, आउ गोटे कथा, जणे लोक स्विमिंग पूल रे पानी को हाथरे काटी केते सहजरे आगुकु माणी जाए नुहे कि, किंतु भाबिले से कौन सेमिति गोटे काठखंड को हाथरे काटी आगुकु जाई परिबो? केबे भी नुहे। हेले पानी भी गोटे पदार्थ आउ काठ भी, तेबे दुहिंक भितरे एते फरक काहेकि? आउ शेषरे आउ गोटे साधारण कथा, आमे देखिछे कप रे चा पीबाठू पिरिच रे ढाड़ी पीले शीघ्र ठंडा होई जाए। एमिति काहेकि? ए सबु प्रश्न आमे प्रतिदिन देखु अनुभव करू। तेबे आसंतु एबे एगुड़िकर कारण बुझिबाकु चेष्टा करिबा। तेबे ए जेते सबु प्रश्न आमे देखिले से सबुर उत्तर गोटे जगारे ही मिलिबो और सेटा हैला पदार्थ को ठीक रे बुझिबा। तेबे आसंतु जानिबा ए पदार्थ जिनसटा प्रकृतरे कौन। विज्ञानर भाषारे कहिले ए दुनियारे जे कोनोसी जिनिस जहार किछि वस्तुत्व अछि माने ओजन अछि आउ जे किछि जागा माड़ी बसुछि ताकु ही पदार्थ कहा जाए। एही जेमिति हातरे थिबा मोबाइल फोन, आमे पिउथिबा पानी, एपरिकी आम चारिपटे थिबा वायु एसबु हेउछि पदार्थ। हेले कौन पदार्थ नुहे? टिके भाबिले जेमिति कि वायु, चौकी, पानी एसबु पदार्थ, कारण एमानंकर वस्तुत्व अछि, जागा भी नियंती। किंतु भल पाइबा, घृणा, कौनसी चिंता बा भावना एगुड़िकर कौन किछि ओजन अछि? ना। एमाने कौन किछि जागा नियंती? ना। तेणु एगुड़िक पदार्थ नुहंती। बस एतिकी ही फरक। आउ एबे आसंतु सबुठ मजादार कथाकू। आमे आम चारिपटे जहा भी देखुचे, काठ हेउ, पत्थर हेउ कि पानी, ए सबु किछि कोटी कोटी छोट छोट कणिकारे तयारी। आउ ए कणिकागुड़िक एते छोट जे सेगुड़िकु खाली आखिरे देखिबा संभव ही नुहे। एई जो छोट छोट कणिका कथा आमे कहूचे तांकर तीनोटी खास गुण अछि। मने रखिबा भारी सहज। प्रथम, सेमानक भितरे खाली जगह थाए। द्वितीय, सेमाने केबे भी स्थिर होई बसंतिनी, सबुबेले चलप्रचल करुथांती। और तृतीय, सेमाने परस्पर को टाणंती माने आकर्षण करंती। बास एही तीनोटी गुण ही ठीक करे जे गोटे जिनिस कठिन हबो, तरल हबो ना गैस हबो। अच्छा, पानी ग्लास रे चामचे चीनी पकाइले कौन हुए? टिके परे चीनी आउ देखा जाएनी, तेबे चीनी गला कुआड़े? से कौन गायब होई गला? ना, प्रकृतरे चीनीर कणिका गुड़िक भांगी जाई पानीर कणिका मानक मझिरे जो खाली जगह थाए सेठी पशि जांती। एथुरु सीधा सीधा प्रमाणित हेउची जो कणिकांक भितरे फांका स्थान थाए। एबे आसिबा से आकर्षण बल कथाकू। एहाकू गोटे चुंबक परि भाबंतु। गैस रे जेमिति कि अम्लजान, एई आकर्षण बल बहुत ही कम। तेणु कणिकागुड़िक जे जुआड़े इच्छा बुलंती। पानी भली तरल रे एटा टिके अधिक, तेणु सेमाने पाखापाखी रही गढ़ी जांती। आउ चीनी बा पत्थर भली कठिन जिनिसरे सेठी आकर्षण बल सबुटु बेसी, जहा कणिका मानकू पूरा जाबुड़ी धरी थाए। तेबे कणिका मानकर ए जो अलग अलग गुण आमे देखिले सेइथि पई ही पदार्थर तीनोटी मुख्य रूप आमको देखिबाकू मिले, कठिन, तरल आउ गैस। एई तीनोटी भितरे फरकटा सेमानंक कणिकांक व्यवहार रे ही लुचिछि। देखंतु, कठिन जिनिसरे कणिकागुड़िक पूरा पाखापाखी लागिकी थांती, तेणु तार आकार आउ आयतन सबुबेले स्थिर रुहे। तरଳରେ कणिका माने टिके स्वाधीन, सेमाने गड़ी पारंती। तेणु पानी को जेउ पात्ररे रखिबे से सेई आकार नहीं जीवो, हेले तार आयतन किंतु स्थिर थाए। आउ गैस, सेठी तो कणिका माने पूरा मुक्त, जुआड़े इच्छा सिवाड़े उड़ी बुलंती। सेथिपाई तार ना किछि निर्दिष्ट आकार अछि ना आयतन। हेले गोटे जिनिस कौन सबुबेले कठिन बा तरल बा गैस होई रहिबो? ना, पदार्थ निजर रूप बदलाई पारे। आउ एटा कोनोसी जादू नुहे, एहा पछरे भी विज्ञान अछि। पदार्थर अवस्था बदलाइबार दुईटी मुख्य अस्त्र हैला तापमात्रा आउ चाप। जेमती आमे देखिछे पानी को गरम कले ताहा बांफ होई जाए, एइटा हैला तापमात्रार खेल। सेमती आम घरे थिबा एलपीजी सिलिंडर भितरे
ଅଧିକ ଚାପ ଦେଇ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ତରଳ କରି ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେଲା ଚାପର କମାଲ। ଏଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ମଜାଦାର ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ତାପ। ଭାବନ୍ତୁ, ବରଫ ଖଣ୍ଡେ ତରଳୁଛି। ଯେତେକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ବରଫଟା ତରଳି ପାଣି ହୋଇନି, ତାର ତାପମାତ୍ରା 0 ଡିଗ୍ରୀ ହିଁ ରହିବ, ଆମେ ଯେତେ ତାପ ଦେଲେ ବି। ତେବେ ସେ ତାପ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ସେଇ ତାପଟା ତାପମାତ୍ରା ନ ବଢ଼େଇ କଣିକାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଆକର୍ଷଣ ବଳକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଯାଏ, ମାନେ ଲୁଚିକି କାମ କରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଲୁଚି ରହିଥିବା ତାପ, ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଗୁପ୍ତତାପ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିର ଯାତ୍ରା। ପ୍ରଥମେ ବରଫ, ଯାହାକି କଠିନ, ସେ ଗଳନର ଗୁପ୍ତତାପ ନେଇ ପାଣିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତାପରେ ସେହି ପାଣି, ଯାହାକି ତରଳ, ସେ ବାଷ୍ପୀକରଣର ଗୁପ୍ତତାପ ନେଇ ବାମ୍ଫ ବା ଗ୍ୟାସ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଟି ରୂପାନ୍ତର ପଛରେ ଏହି ଲୁଚି ରହିଥିବା ତାପର ହିଁ ହାତ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ପାଣି ବାଷ୍ପ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ସେଇଟା କିଛି କଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେମିତିକି ତାପମାତ୍ରା। ଖରା ଯେତେ ଅଧିକ, ଲୁଗା ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖେ। ପୃଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଚଟାଣରେ ପାଣି ପଡ଼ିଗଲେ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖେ, କିନ୍ତୁ ଗିନାରେ ଥିଲେ ଡେରି ଲାଗେ। ପବନର ବେଗ। ପବନ ହେଲେ ଲୁଗା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ। ଆଉ ଶେଷରେ ଆର୍ଦ୍ରତା। ବାୟୁରେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ କମ୍ ଥିଲେ ବାଷ୍ପୀକରଣ ଜୋରରେ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତେ ସବୁ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ସେଇ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବାର ସମୟ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଶିଖିଥିବା ବିଜ୍ଞାନ ଏହି ରହସ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରୁଛି। ତେବେ ସେଇ ଗରମ ସିଙ୍ଗୁଡ଼ାର ବାସ୍ନା କଥା। ଉତ୍ତରଟା ଭାରି ସରଳ। ଗରମ ଖାଦ୍ୟର କଣିକାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଗତିଜ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବାୟୁରେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଛୁଟିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ଥଣ୍ଡା ଖାଦ୍ୟର କଣିକାମାନେ ଟିକେ ଆଳସୁଆ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି କମ୍, ତେଣୁ ସେମାନେ ବେଶୀ ଦୂର ଯାଇପାରନ୍ତିନି। ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ କଥା। ଆଉ ସେଇ ପିରିଚ୍ରେ ଚା ଶୀଘ୍ର ଥଣ୍ଡା ହେବାର ରହସ୍ୟ? ଏବେ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ପୃଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବେଶୀ ହେଲେ ବାଷ୍ପୀକରଣ ଜୋରରେ ହୁଏ। ପିରିଚ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କପ୍ଠାରୁ ବେଶୀ, ତେଣୁ ଚାରୁ ବାଷ୍ପ ଶୀଘ୍ର ବାହାରିଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାଷ୍ପୀକରଣ ହୁଏ, ସେ ଜାଗାଟା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଚା ଶୀଘ୍ର ଥଣ୍ଡା ହୁଏ। ଆଉ ଏହି ବାଷ୍ପୀକରଣର ଥଣ୍ଡା କରିବା ଗୁଣକୁ ତ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କାମରେ ଲଗାଉ। କୁଲର କେମିତି କାମ କରେ? ସେ ପାଣିକୁ ବାଷ୍ପ କରି ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦିଏ। ଖରାଦିନେ ଝାଳ ବୋହିଲେ ପବନ କାହିଁକି ଏତେ ଆରାମଦାୟକ ଲାଗେ? କାରଣ ପବନ ଝାଳକୁ ଶୀଘ୍ର ବାଷ୍ପ କରିଦିଏ। ଏପରିକି ଆମେ ସୂତା ପୋଷାକ କାହିଁକି ପିନ୍ଧୁ? କାରଣ ସୂତା ଝାଳକୁ ଭଲରେ ଶୋଷିନିଏ, ଯାହା ଶୀଘ୍ର ବାଷ୍ପ ହୋଇ ଆମ ଦେହକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖେ। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ପ୍ରଥମେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଛି ଆଉ ଯିଏ ଜାଗା ନିଏ, ସେ ହେଲା ପଦାର୍ଥ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ସବୁ ପଦାର୍ଥ ଛୋଟ ଛୋଟ, ସବୁବେଳେ ଗତି କରୁଥିବା କଣିକାରେ ତିଆରି। ତୃତୀୟ, ଏଇ କଣିକାମାନେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ଠିକ୍ କରେ ଜିନିଷଟା କଠିନ, ତରଳ ନା ଗ୍ୟାସ୍ ହେବ। ଆଉ ଶେଷରେ, ତାପ ବା ଚାପ ଦେଇ ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥାକୁ ବଦଳାଯାଇପାରେ। ଆମେ ତ କଠିନ, ତରଳ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ କଥା ଜାଣିଲେ। ହେଲେ କ'ଣ କଥା ଏଠି ସରିଗଲା? ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କ'ଣ ପଦାର୍ଥର ଆଉ କିଛି ଅବସ୍ଥା ନଥିବ? ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଯେମିତିକି ପ୍ଲାଜମା, ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ତାରାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ। ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନର ଦୁନିଆରେ ଖୋଜିବାର ଯାତ୍ରା କେବେ ବି ସରେନା। ଆଗକୁ ଜାଣିବାର ଆଗ୍ରହକୁ ଏମିତି ହିଁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।